राजनीतिक पार्टी के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता के इकबालपुर से चौंकाने वाला मामला आया है सामने। कोलकाता के इकबालपुर थाना अंतर्गत भू कैलाश रोड से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी और नेताओं के नाम का सहारा लेकर स्थानीय प्रमोटरों से लाखों रुपए की ठगी की है। आरोपी की पहचान मोहम्मद नौशाद के रूप में हुई है, जो खुद को एक प्रमोटर बताता था। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद नौशाद पर आरोप है कि वह खुद को एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बताकर इलाके में अपना दबदबा बनाता था। उसने कई प्रमोटरों को यह धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उनका काम रुकवा देगा। नौशाद पर यह भी आरोप है कि उसने कई प्रमोटरों के वैध कागजात रोक दिए और उन्हें डराकर धमकाकर मोटी रकम वसूली है। स्थानीय लोगों के अनुसार नौशाद ने यह सिलसिला लंबे समय से चला रखा था। वह राजनीतिक हस्तियों के नाम का इस्तेमाल करके खुद को प्रभावशाली बताता और प्रमोटरों के कामों में दखल देता। कभी किसी की जमीन का मामला अटका देता तो कभी नक्शे का निर्माण कार्य पर रोक लगवा देता। इसके बदले वह लाखों रुपए वसूलता था। जब इस मामले की शिकायत इकबालपुर थाने में दर्ज की गई तो पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मोहम्मद नौशाद को अरेस्ट कर लिया है। उसे आज ही अलीपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कितने लोगों से कितनी रकम वसूली और क्या इसमें कोई और व्यक्ति या राजनीतिक संपर्क शामिल है। फिलहाल इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है और प्रमोटरों ने राहत की सांस ली है। आखिरकार उन्हें ब्लैकमेल करने वाला शख्स सलाखों के पीछे पहुंचा। আমার মোহাম্মদ নওশাদের উপরে অভিযোগটা আছে স্যার। আমার অভিযোগটা এটা স্যার যে ইনি আমার থেকে অনেক হ্যারাসমেন্ট করছে। আমি একটা কাজ করার ছেলে, আমি প্রমোটিং এর কাজ করি। আমার একটা বিল্ডিং এ ইনি সবসময় এরকম করে হ্যারাসমেন্ট করে আমার থেকে টাকা চাওয়াচাওয়ি করছে। তার বিনিময়ে আমি ওনাকে 3 লাখ টাকা দিয়েছি। ইনি আমার থেকে একটা পেপার বানিয়েছিলেন। ওই পেপারে আমার থেকে 200 জায়গা উনি 5 লাখের বিনিময়ে উনি মর্টগেজ করে দিয়েছেন। আমাকে বলেছিলেন যে 5 লাখ টাকা তুমি আমাকে দেবে, আমি তোমার পেপারটা ওয়াপস করে দিই। আমি যেহেতু ওনাকে 3 লাখ টাকা দিয়ে দিই, 3 লাখ টাকা দেওয়ার পরে আমার কোনো সাইন নেই। আমি যখনই বলি कि नौशाद भाई हम साइन कर दे, बोला नहीं हमरा ऊपर विश्वास करो, हमें कोई बात नहीं होगा। এখন আবার আমার উপরে চাপ দিচ্ছে 4 লাখ টাকা আর দাও, 4 লাখ টাকা দিলে তোমার পেপার তোমাকে ওয়াপস করে দিব, না দিলে তোমার আপনার টাকা চেয়ে আপনাকে আবার হ্যাঁ আমার টাকা নিয়ে আমাকেই হ্যারাস করছে। আমি টাকাটা দিয়েছিলাম স্যার যে আমি কাজ করি, আমার কাজটা ভালোভাবে হয়ে যায়, ঠিক আছে। আমাকে কেউ অসুবিধা দিচ্ছে না স্যার। আমাকে অসুবিধা মোহাম্মদ নওশাদ যে আছে স্যার, পাড়ার মধ্যেও আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আর আমার কাছে 177 জনের নাম লিস্ট করা লেখা আছে, যার ওনার বিরুদ্ধে ওনার এগেন্সে লোকরা সাইন দিয়েছে আমাকে, ঠিক আছে। কি ইনি পাড়ার মধ্যে এটাই করে, একা আমার না। আমি আপনাকে মুখে বলে দিতে পারি যে আমাদের ওখানে একটা শেডিলাল বলে লোক আছে, ওনার বিল্ডিং এও নিয়ে এরকমই করে আপনার একটা কোশ্চেন করবে।